Friends, di sa hapon bagte kham ya faro di borjani kham cintini oro pressment dimani hengke cini di sa hapon bagte bus kan mo kaisa cini kaisa event order di sa hapon bagte di DLC Super League na khani kamo tamo cini oro chuksa cini di sa hapon ni honorable CM Brahma Sar Punar Chandra Kamatia dia logio tamo cini Sports and UDFS Badagni, Principal Officer, Naitomo Chini, West Juni, Chini, JDC, Honorable Chairman, Barman Antoni Deborma, They Omano Chantini, Buscamo J, Chini, Bahai Chini events and Bahai programs and success client. Our vision teaching, Chini officers operating already in final discussion by Cat. They Buscamo J, Chini, you drawn Bagay. Cini Boba Grandi Naikol Fangbai, Cini Honorable CM Tidum Mumbai, enter to the ADC Belakan once we don't go, Cini you don't know. Soon, Gabama platform no Karibo, soon Pumun Vision Teaching by getting you don't know platform the night bomb future by Gasnamai, letting drugs now, some Cini you draw by Hikaching Huxley on night, Cini you don't know so make a healthy on night, our body is a hapa, Cini Boba and Naikol Fang, teaching Honorable CM San Tidum Mumbai. Sungguh sanggup, kaisa TTHC Super League kelainan bagi jeng tangi kamu, tabuk cini orang sakleng yafaran bagi cini Honorable CM Sar Punar Chandra Kamatia ojor yafaran. Lekha hambai, joto haste ni lukurona media ni bisingte hakaham rawu, tiga orang media haimanda finance joto no hakaham yafaran. Ini sini press media, kamu sini berontonan yang sport, sini view sport kamu itu JDC chairman US ni, sini yang saya tangkap je, TTADC Super League, tabok seng kainan dibagai, agi berseng announce kajak, wan bising berseng preparation dibagai, kecai kamu date announce kainan dibagai, ini sini almost final tangkap preparation thung ready injak hani bangoy ne seng tabau announce khainai dini besung chini officer by meeting khaipinai 7 tarik Khomlong stadium 7 tarik December Khomlong stadium sini inaugural TTADC Super League chengjak jaga sini guest ro kobangma seng invite khainai bagoi preparation nai tongo tabok sengbono announce khaime yakho tani ke sebab khainai sebab tongnai confirm yakho chini maharaja to tongnai boni sara beseng sebarono te invite khaima seng discussion khainai ingge o inaugural program sini cultural program tongnai mosanai rosanai sini folk dance tongnai folk song tongnai sini mamita dance tongnai goria dance na ma sini traditional te prasani je seng jog palai bihai abo hairok seng o event work kunuk janai nge boni sara sini football kesam player rok sini haste ni especially sini ti prasani je football kerno borong seng invite kene ajaga seng total A by B 10 ta team nai A ni 5 ta team B ni 5 ta team total sini 23 match nai group league nai joto nang kaisa group ni joto team by mat nai sung joto sambhav home away sung chesta khaini happen home away ni production by exactly media je nord ni borong nord schedule tongnai unopati was schedule tongnai dolai was schedule tongnai nini tamas nai sipai jola west to tongnai ne south do nini potisori wo tongnai Udipur Gomti wa tongnai Kilawa tongnai haike Panji ham school ko mo Omorpuro tongnai nini Kwaini Bajol Ratanpur tongnai haike sarat Triprawas ini hasan lo hange kaca ba kaini kuno jaga ek match nai sini titi edi sini Super League football Triprawa hai first time nai national level lo seng live telecast punuani bago already cox halaija sini media partnership already senajak joto jaga ne live khainai ni bago sini broadband connection ni bago sini je euro na seng instruction nai je mado je ground no je beni wo sini football ni schedule nai a jaga wo
broadband connection खाई live telecast खाई नि recording dog खाई जनाय जोंनि दिल्लीआव तंगैनो commentator खायनाय रबरनि software program सोनाजाक दंबो इनके और जगह थुं जेहेतु जोंनि player नि performance बरनि skill थुं और बुस्थु उङै थांनाय live उङै थांनाय all India नि जे गोरों फुटबल थांनाय रक selector रक बरबो बोलो नायतोय कारिमाना बनि छाराबो जों OTT ADC Super League tournament ni bisingtui bus kangwa जों TT ADC ni kaisa team bo orani won select moi thana sini expert borok tongnai je test tournament o je match o thnai rongno thung match ni no sewai thangkhan gorong player tong omo jotong chaimana ke जों arani bisingno je gorong ko borno जों select khai ontoto 30 jona select khaijanai aro player kaha जाते सिनी TT ADC नि कायसा क्राक सुपर टीम जों सनावै माना जे TT ADC फुटबल टीम ये जोंनि स्पोर्ट काउन्सिल अलरेडी खाजा दङ बनो जों रिकगनाइज खायनायनि बागै चेष्टा नाय दङ जाते जों बायरेराव इभेन्टआव जोंनि स्पोर्ट काउन्सिल नि बिसिंपै जों थंगै माना जा इनगे अ जागायाव जों फर्स्ट प्राइज नारखा 5 लाख सेकेन्ड प्राइज नारखा 3 लाख मैन ऑफ द match ni player ni man of the tournament ni bonibu award tongnai ani best scorer tongnai best goalkeeper tongnai oma hake joto ni alada award tongnai जों joto match no chini culture program जों narnai mid time of haina 5 minute leisure period tongkhai ke a jaga bu chini culture no जों chini prasani culture no जों promote khaine ni bagai a jaga bu culture ni event tongnai सेंगनि फ्रो तंनाय ते मिड टाइम व लेजर पिरियड तंनाय ओम हाके जों ताबाव TT ADC सुपर लीग सैटरडे संडे वो मैच ने अनुकुति वो तिनि खांके सैटरडे वो खांके तेनि संडे वो ते दलाय वो फननाय जे जोंनि मीडिया फ्रेंड्स रनबो कबो मोनारो जतनो जों शिड्यूल प्रोवाइड खायरो खांके निरो बारो थाङै कवर खायखांके जोंनि दिपासानि बागै जोंनि स्पेशली फुटबल प्लेयर ते फुटबल फैंडम नि बागै ले सपोर्ट होनाय होने खाखलाय और जागाव जोंनि TT ADC नि जत कर्मी र बर थुं इभेन्ट नो गाहाम के मैनेजमेंट खायनायनि बागै जों चेष्टा नाना इनगे जोंनि TT ADC सुपर लीग नि बिसिंतै जों कायसा अमन फुनुग नि नायो जे जोंबो खायमानो इच्छा दंखे ओ जिनिसटा जों फुनुगनि नायो हानि बाङैनो जों ताबाव आगे नर्मेली जोंनि दिफ्राव फुटबल खायके केबल लाइव नुग जाय केबल नि रेकर्ड करि नुय थाङो जे सोरगोन फानोबो गमाय मा थाङो जों आशा खायो जों ओ फुटबल टुर्नामेन्ट खायमानि बिसिंतै लीग खायमानि बिसिंतै जोंनि दिफ्रासा फुटबल गोरनोनो जों उसुगो तिसावै मानाय जों आसोनो सानायनि मुसु गभर्नमेन्ट नि साक्थार नुखांके जे गोरों जे टेलेन्ट जे स्किल तंनाय रनो तिसा ओ प्लेटफर्म रवै बरनो कुसुगो थांनानि याखलै रमानि सिखलाय जों बरनो 20 जना कायसा टीम नि 20 जना बरनो जों मासेगो 8000 खलाय अनारियाम बुना जे प्लेयर नो वेस्ट नि थों सिफायजला नि थों जतो टीम तंनाय बरनो जों 8000 पर month जों बरनो अनारियाम रय थांनाय इनके ताबो डिसेम्बर थिं चेन्नई जानुवारि आव नाय फाइनल अंनाय फेब्रुवारि आव ताबो फाइनल सेमी फाइनल फर्स्ट सेकंड सेमी फाइनल नि देल जों साख्लायनाय आखो तानि के जों तेबो आफ्रो जाजमो के खायनायनि बागै जों प्रिपारेसन नाय हानि बाङैनो देनो जों साख्लायनाय आखो और जागा हायरिं प्लेयर 4 जनानि बागै प्रोविजन नारखा जाते जोंनि दिप्रासा और फुटबल खुंनाय रग हायनो बैग्रनो नायै सोलोंमानाय जा ओ टीम ना हावो हानि बाङै बरनो रिक्वेस्ट खायजाखा इंस्ट्रक्शन होजाखा जे दल फर्स्ट मैच खुंनाय आफ्टर 4 जनानो प्लेयर लिस्ट रयमान जेमन ताबो 7 तारिख इनॉग्रेल प्रोग्राम खुंनाय सिफायजला टाइगर्स बाय वेस्ट पिकिं बरक आ दिनो न बरनि हायरिं प्लेयर नि लिस्ट रयमारना बाद बाकी जे टीम ताव फय वॉरियर्स रो मिनि वेस्ट रॉयल लो बरक बी ग्रुप नि बरक नाय बरनि मैच फ्रन बरक जे हायरिं प्लेयर नि लिस्ट मारना
Ge oma haike ni instruction oja hiring player oni bagoi be sung onariam asung ni include khainai je local player bai baksa jemon 8000 jotono local player no sung rokha ba ronai hiring player be haino sung o hisabo no roi thanai piaba hiring player no jodi rang rowani khangke janje junal ni team management committee ro borok bahaike arrange khai ronai omong boroni bepa sini oroni hoite sung borono tamasnai chadanai mungjanai traveling cost bebak ni sung ronai tabo south ni কোনো প্লেয়ার যদি নটো থানানি ক্লাই খাঙ্গে বরনি বাসেস প্রোভাইড খাইজেনাই ফুড প্রোভাইড খাইজেনাই তংজানাই প্রোভাইড খাইজেনাই সিনি অফিস ni সিমিন গে जों যত সম্ভব যে মানসা সিনি তিতি এডিসিনি হইতে প্লেয়ারস রনি তংজানাই চাজানাই থাংজানাই जों চেষ্টা খাইনে বরনে এরেঞ্জ খাইনে সিনি অফিসার অফ কোপারেট খাইনে তারপরে যদি কোনো পাবলিক নি কোনো সাজেশন দরকার কি সাজেশন নাও जों চেষ্টা খাইনে যে বাহিকে কাম খাইবা Inde omone jotono kobogo sini Khumlung Stadium o final 7 tarik December sini inaugural program Bharata ni sini chengjane jotono nai phibedi participate khai phibedi जों je tabo total kaisa Tripura hasteo sini football no जों sanga khaine ni bagai chesta nai tongmani hasteo mahai khel live telecast ro khai mahai event koto sini football logni ya ko omone जों tabo sekarang senglai mani wo pawang ma hoito mistake of mui man sekarang ni simi sama sawu hai panendro ni cooperation nangu je bahake khaike tei busung sak jomo khaima tei sakaha quality maintain khaima omo public ni opinion gunanai borni suggestion bu chini thaneo tongnai ge asune hamai jotono ni sum ko khaike sung